पूजा करिबा समय रे हाई आसीबा। पूजा करिथिबा फूल तळे पड़ीजिबा। आपण जालिथिबा दीपर निया अति जोर रे जलिबा। पूजा समय रे आपनको आलस्य आसीबा, निद मारिबा, हाई मारिबा, आपणको मन को दुश्चिंता सब आसीबा। आ आपण पूजा समय रे दियंक पाखरे आपणकर मन न लागी आपण परिवार रो सदस्यक विषय भाबुथिबे, अलगा कुआडे जिबे, कुआडे शॉपिंग जिबे, एसो विषय भाबुथिबे। जेतेबेले आपण बसिकरी भजन बा कीर्तन करूथिबे कि आपण कोनसी सत्संग रे थिबे, आपण अन्य कथा सब भाबुथिबे। जेते चेष्टा कले मध्ये ईश्वरक पाखरे आपणको मन लागु नथिबो, आपणको मन किछि अलगा जिंस रे थिबो। जेतेबेले आपण पूजा करूथिबे ताहले ए भिडियोटी आपणको पई शेष जाय देखंतु। आपण जानि परिबे एमते काहे के होउची आर समाधान केमती हे परिबो। आपण पूजा करिया समय रे केतले केतले आपणको बहुत जोर हाई आसे, आपनको काश जोर जोर हुए, आ आपण लगातार छिंकंती एवं आपणको आखिरु लुह मध्ये बाहरी जाए। सही परी आपण जळैथिबा दीप अति जोर रे जळै थाए एवं आपण जो धूपकाठी लगै थांती तार धुआं मध्ये अति जोर रे हे थाए। कि एमती मध्ये बेले बेले हे थाए आपण पूजा करूथिबे एवं आपणकर जो दीपटी आपण जळैथिबे सेटा हठात लिभि जिवो। ताले आसंतु जानिबा ए सब की प्रकार संकेत दे थाए, आ ए सब संकेत मिलले शुभ ना अशुभ। यह वीडियो माध्यम आम जाना यही प्रकार घटना जी आपन संगे केबे ना केबे घटी ताहले ये केउ प्रकार संकेत आपन को दे थाए एवं यार कौन प्रभाव पड़ता है आपन जीवन उपरे। देखु आपन जिते भी टेंशन रे थांतु, जितेबाला आपन पूजा करुथिबे गोटे अलग प्रकार मानसिक शांति आपन को मिली थाए। और आपन जदि सबुदिन रेगुलाली ठाकुर को प्रेयर करुथिबे ताले आपन को मध्य निश्चय फील होउथिबो जे आपन को जेमतिका भगवान सबले घंट घोड़े रखिछंती। आ आपन किछि गोटे ऐश्वरिक शक्तिर बलय भितरे सबुबले अछंती। आपनकर जेते असुविधा हेले मध्य आपन सेतरु बाहरी जाउछंती। आ आपनकर कोन गोटे असुविधा आगु को थिले मध्य सेते एते जोर न होई अल्परे आपन सेतरु बर्ती जाउछंती। आ भगवानकर दिव्य अनुभूति आपन को प्राप्त होउथिबो। आ आपन को भाबुथिबे जे बा आपन को लागुथिबो जे भगवान कोठी ना कोठी आपन को पूजा को मध्य स्वीकार करछंती। आमे आमा मनर अशांति को दूर करिबा पई आमे पूजा प्रार्थना एसबु आमे करंती। आ मन को एकाग्र करिया पई आमे चेष्टा करिथाए। भगवान को ठारे आमे जेतेबेले हमको समर्पण आमे करि देउ कि भगवान को पूजा रे आमे जेतेबेले हमको लीन कर देउ सेतेबेले भगवान हमर समस्त दुख को हरण करि नियंती। आपण माने जानिथिबे ना मु जाननी, किंतु आपण माने जदि ठीक भाबरे सचोट भाबरे भगवान को अति पवित्र मन रे पूजा करुथिबे ताहले भगवान आपन पूजा निश्चय स्वीकार करुथिबे एवं आपन को किछि ना किछि संकेत निश्चय दउथिबे। किंतु एटा आपन को ऊपर जे आपन से संकेत को जानिबार अछि। आपण गोटे कथा जानि रखंतु, जदि आपण शुद्ध भाबरे भगवान को प्रार्थना करंती ताहले आपनकर शरीर एवं मन दुटा जाका बहुत पवित्र होई जिवो। आपण को मन रे सबुबले सकारात्मक चिंताधारा आसीबो। प्रथम जानिबा आमे पूजा करुवा समय रे आपनक आखिर जदि लुह बाहरुची एहार अर्थ कौन। जेतेबेले आपण एकाग्र चित्त होइकी भगवान को प्रार्थना करंती आपनकर मन कथा आपण भगवान को जणांती कोठी ना कोठी आपनकर भगवान का सहित कनेक्शन से समय रे हेथाए। जेतेबेले आपण भगवान को से दुख जणाई थांती आपनक मन भितर जहाँ भी दुख कष्ट जहाँ भी अछि सेतेबेले भगवानकर सान्निध्य जेतेबेले आपण पांती जेते हले मध्ये आपनक मन रे कोह गोटे जात हबो। तेबे यह निश्चित भाव में गोटे भल संकेत एवं शुभ संकेत। यह घटना जब आपण संगे घटी थाए ताहले एटा निहाती भाव गोटे शुभ संकेत। एवं जेतेबेले आपण आपणकर दुख भगवान को कहउछंती किंतु न कहले मध्ये से आपणकर दुख निश्चय जानिथिबे एवं यार अर्थ होउची आपण को कोठी ना कोठी भगवानकर आशीष लाभ होईची एवं आपण करूथिबा पूजा भगवान को स्वीकार होईची। आ गोटे कथा कांदिबा द्वारा मध्ये आम भितर जहाँ सब नेगेटिव एनर्जी थाए ता सब शेष हो जाए। आ कांदिबा परे मनुष्य को बहुत हल्का फील हुए एवं यह सहित मध्य मन भितर गोटे पॉजिटिव एनर्जी रो संचार होइथाए। आ आपण पूजा करिवा समय जदि अघटन घटुची माने दीप लिभि जाउची कि माने आपण को हाई लागुची ए सब जिंस गुडा होउची ताहले आपण जानि रखंतु ईश्वरक शक्ति परिवर्ते आपणक पाखे कोठी ना कोठी गोटे नेगेटिव एनर्जी एक्टिवेट होउची। आपणक पूजा रे विघ्न आसीबार ये निश्चित गोटे प्रकार संकेत। कि नेगेटिव एनर्जी रे प्रभाव रे आपण मन को एकाग्र करि पारु नांती, आपण पूजा रे कोठी ना कोठी व्याघात घटुची। पूजा करुवा समय रे जदि आपण को आलस्य आसे माने पूजा करुवा समय रे आपण को हाई आसीबा, पूजा करुवा समय रे आपण को निद लागिबा। जदि आपण सकाळ उठिकी पूजा करंती एवं आपण को माने से समय रे बहुत हाई आसे कि निद लागे कारण पूजाटा कले टिके टाइम लागे और आपण सकाळ उठी जाइछंती और आपण भलरे पूजा करि पार नांती। आउ से समय मध्ये आपनक मन को सब नेगेटिव थॉट्स आसीबो जेमतिका कि आपनक संगे कोन खराब हेची से विषय रे आपण चिंता करिवे
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପୂଜାରେ ଏକାଗ୍ରଚିତ ହୋଇପାରିବେନି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂଜାରେ କିଛି ବିଘ୍ନ ଘଟିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବେ ପୂଜାରେ ମନ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବଳବାନ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଥିବ ସେଇଟା ସରପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନିଜ ମନକୁ ନିଜ ଦେହକୁ ପବିତ୍ରତା ସହିତ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାଲିଆ ଲାଗୁଥିବ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଥିବେ, ଆପଣ କୁଆଡ଼ୁ ଥର ଆପଣ ଜଗିଙ୍ଗ କରିକି କି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଆସିଲେ ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ଫିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇକି ଆରାମସେ ପୂଜା କରିବେ। ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ପୂଜାରେ ବସନ୍ତୁ କି ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଛିଙ୍କ ଆସିବା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଛିଙ୍କ ଆସିବା ନିହାତି ଭାବେ ଅଶୁଭ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପବିତ୍ର କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆଖପାଖରେ ଯେକୌଣସି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପବିତ୍ର ବା ଅଶୁଦ୍ଧ କରାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛିଙ୍କ ଆସିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗାମୁଛା ହାରିକା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ତାକୁ ଆପଣ ମୁହଁରେ ଦେଇକି ଛିଙ୍କିବେ। କିଛି ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ହାତ ଦେଇକି ଛିଙ୍କିବେ, ନହେଲେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରୁ ହଟିଯିବେ, ଟିକେ ଦୂରରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଛିଙ୍କିବେ ତାହେଲେ ସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛିଙ୍କ କିଛି ପଡ଼ିବନି କି ସେଇଟା କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେବନି। ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧୂଆଁରେ ଆଲର୍ଜି ଥାଏ, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହେ, ତାଙ୍କୁ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇଲେ ଛିଙ୍କ ହୁଏ ବହୁତ, କି ଝୁଣା ଧୁଆ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଛିଙ୍କ ହୁଏ, ତାଙ୍କ କଥା ଅଲଗା। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରେ ବସିବେ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗାମୁଛା କି ଗୋଟେ ରୁମାଲ କିଛି ନେଇକି ବସନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ଧୂପକାଠି ଆମର ଲଗା ହେଉଛି, ଆମର ନିଆଁ ବି ଜଳୁଛି, ସେଥିରୁ ବି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଯଦି ଗାମୁଛା ହାରିକା ପାଖରେ ରଖିକି ବସିବେ, ଆପଣ ମୁହଁରେ ଦେଇକି ଛିଙ୍କିଲେ ସେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେଇଟା କିଛି ଅଶୁଦ୍ଧି ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଆଲର୍ଜି ନାହିଁ, ଖାଲିଟାରେ ଆପଣ ପୂଜା ସମୟରେ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା ସମୟରେ ଛିଙ୍କୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ହାତକୁ ଆକୁ ଭଲକି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୋଇକି ଆସିକିରି ତାପରେ ଆପଣ ପୂଜାରେ ଆଉଥରେ ବସିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଧର ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଚଢ଼େଇଥିବା ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା, ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରକାରର ସଂକେତ? ତାହେଲେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଘଟେ ବା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କେତେଥର ଘଟିଥିବ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଶୁଭ ନା ଅଶୁଭ? ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୂଜାକୁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଫୁଲଟି ଯେଉଁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେଣୁ ସେ ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଏବଂ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଫୁଲ ମାଳ କି କିଛି ଫୁଲ ଖସିଗଲା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ସେ ଫୁଲ ମାଳକୁ ବା ସେ ଫୁଲକୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ନିଜ ଆଲମାରିରେ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପଇସା ପତ୍ର ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆପଣ ରଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆସିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି ତାହା ଲିଭିଯାଏ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ସଂକେତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ପବନ ହେଉଛି, ଆମେ ଏମିତିକା ଯାଉଛେ ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିରରେ ବାହାରେ ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁଛେ, ଭିତରେ ଆଲାଉ ନଥିବ ଆଉ ବାହାରେ ବହୁତ ଗଛପତ୍ର ଥିବ, ପବନ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ପବନ ହେଲେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଘର ଭିତରେ ଦୀପ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କିଛି ପବନ ବି ହେଉନଥିବ ଆଉ ଦୀପଟା ଲିଭିଯିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ମନୋକାମନା ନେଇକି ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ ମେ ବି ଭଗବାନ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମନୋକାମନା ଯେଉଁ ନେଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନୋକାମନା ଆପଣଙ୍କର ମେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରେ, କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇହେବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଯଦି ପୁରା ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ମନ ଲଗାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଦୀପ ଲିଭିଗଲା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କି ଏମିତି କ'ଣ, ଏମିତି କିଛି ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଉପରେ କେବେ ବି ରାଗନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବେ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, କଟୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଟୁ ବଚନ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ଭଲ ପାଇଁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭଲ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଭଲ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, କିଏ କାହାର ଖରାପ ଚାହାନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କରିବେ ବା ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସକୁ ଯେମିତିକା ଏନର୍ଜି ଦେବେ ଆପଣ ସେମିତିକା ଏନର୍ଜି ବାପସ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭଲ କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବେ।
तापरे आपण जेतेबेले दीप जाळुछंती आपण टिके देखिकी जाळिबे जेमतिका दीप न लिभे दीपरे आपण भल करी घिओ देबे आ तार सळिताको मध्ये आपण टिके भलरे रखिबे जेमतिका आपण दीप लगेले दीपटी न लिभे आउ तापर आपण पूजा करंतु। ठीक सही परी आपण आळती करूथिबे आ हठात आपनकर आळती लिभि जिवो एहा को प्रकार संकेत मध्य एका प्रकार अशुभ संकेत किंतु जदि आपणकर एभली घटना घटे ताहले आपण भगवान को क्षमा मागंतु एवं जो थरे आपण आळती करूथिले ताको भल के धोईकरी तापर पुनर्बार आउ थरे आळती करंतु आपण भगवान को जहाँ भी आपणकर दोष अच्छी आपण भगवान को जणातु आपण भगवान को कहतु जहाँ भी मोर दोष अच्छी प्रभु आपण क्षमा कर आ मोर आळती को स्वीकार कर एमतिका कले निश्चित भाव आपण को भगवान को आशीर्वाद प्राप्त हम। ठीक सही परी आपण जेतेबेले पूजा करूछन्ती आपण जाळिथिबा दीप बा दीपर शिखा जदि अति जोर जोर जळुची यार संकेत कोन यह निश्चित भाव एक शुभ संकेत आम बेले बेले देखी थाए घरे जो आम आलती करुचे आमर जो निआटा बेसी जोर जली थाए ना केतबेले आम को होम करुवा होम निआटा बेस बेले बेले अति जोर जली थाए आम दीप अति जोर बेले बेले जली थाए ता अर्थ भगवान आमर पूजा को स्वीकार कले आम जो मनस्कामना नहीं कि भगवान को पूजा करुचे से मनस्कामना भगवान आमर निश्चित भाव पूर्ण करेंगे एवं सही पूजार फल आपको निश्चित मिल। ठीक सही परी आपन जळिथिबा अगरबत्ती बा झुणा धुआं तार जदि धुआंटा अति तीव्र होता है ता अर्थ होची भगवान आपनक पूजार बहुत संतुष्ट अछंती एवं भगवान आपनक पूजा मध्ये स्वीकार करछंती। आउ गोटे घटना मध्ये आपण जानि परिबे जे भगवान आपनक पूजा स्वीकार करछंती बा आपनक पूजार प्रसन्न अछंती। पूजा करने समय आपड़ कौन धूप जाली नथिबे दीप जाली नथिबे आपड़ कौन आलती कर्पूर लगे नथिबे किंतु आपन को गोटे दिव्य बास्नार अनुभूति हबो आउ आपन घर महमह बासिबाकू लागिबो ताहले आपण जानि रखंतु भगवान आपण घर को आसिकी बसी सारलानी सेथिपई कि एमतिका बास्नार अनुभूति आपण को होउची तेणु यह गोटे बहुत बड़ शुभ संकेत आपण आ आपण पूजा करुथिबे जदि एई समय आपण घर को कौन अतिथि आसंती ताहले आपण जानि रखंतु अतिथि देवो भव माने स्वयं जमती भगवान आपण घर को आछंती आपण जहाँ को पूजा करुथिले से आपण अतिथि रूप में आछंती अतिथि आपणकर ब्राह्मण हुंतु कि भिकारी हुंतु कि आपणकर कौनसी बंधु बांधव हुंतु जे कहीं भी हुंतु यह आपणक पई गोटे बहुत बड़ गोल्डन चांस आपणक पई यह बहुत ही बड़ शुभ सूचना। जदि पूजा समय आपणक घर को कौनसी ब्राह्मण बा भिक्षा मागिया को आछंती ताल तांको आपण केबे भी खाली हाथ रे फेरेबेनी एमिति मध्ये पूजा न करिया समय मध्ये जदि कि भिक्षा मागिया को आसिले कौनसी ब्राह्मण आसिले तांको आम किछि ना किछि देई थाउ दान तेणु किंतु खाली हाथ रे आमे केबे भी तांको फेरिया कथा नुह आउ एई समय रे जेतेबेले किछि गोटे भिक्षुक बा किछि ब्राह्मण आपणक द्वार को आछन जेतेबेले आपण पूजा करछंती एई समय रे आपणको जेतिके दरकार ताठरो अधिक आपण तांको दान करिवे एमती करने द्वारा आपण को भगवान विशेष कल्याण प्राप्त होता है एवं आपण जो मनस्कामना नहीं से समय पूजा करुथिबे आपणकर मनस्कामना निश्चय पूर्ण होबो एवं भगवान आपणकर मनस्कामना मध्ये निश्चय पूर्ण करिवे। आशा करुचे भिडियो आपण माने किछि ना किछि ज्ञान निश्चय पाइथिबे जदि आपनको ए भिडियोटी भल लागिला ताहले भिडियोटी को समस्त संगे शेयर कले समस्त जानि परिबे पूजा करिया समय आपण माने कोन करिबा उचित कोन करिबा अनुचित आ ए जो घटना गुड़िक आम डिस्कस कले एगुड़ाक समस्त संगे निश्चित भाव में केबे ना केबे घटी आ से माने जानि परिबे जे ए संकेतर अर्थ कौन आ सब जिनस करिवारु केमितिका वंचित होबाक पड़िबो आ भगवान को केमितिका स्थिर चित्त होइकी पूजा करिबा हमर दरकार आ भगवान को आमे केमितिका भाव में पूजा कले भगवान आम पूजार प्रसन्न हेबे ताहले जदि आपण ए भलिया भाव में नुआ नुआ वीडियो देखिया चाहूछंती आपनको वीडियोटी बहुत भल लागिछि ताहले आपण चैनल को सब्सक्राइब करदेले एभलिया नुआ नुआ वीडियो आगु आसीबो आ आपण देखि परिबे। पुणी देखा हबो गोटे नुआ वीडियो रे एठी रहिली। जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर शंभु।